गतकाली कथा रखी आम समस्ते आज्ञा आमर आमे समस्ते 12टी राशि रे बंधा मनुष्यर केतोटी राशि संपूर्ण आज्ञा 12 राशि ए 12 राशि भितर आज्ञा प्रत्येक लोकंकर राशि रही को राशि रे को ठाकुराणी को आमे पूजा करिबा मा ये माँ जो ना सब कहा जीव ये आज्ञा सब अलगा कहीं नुहे से जणिए शक्ति से मु काली कही रखी किए से मन रखी कह मु कही गोटे शक्ति से विभिन्न रूप किए मन रखी आज्ञा कह से गोटे नारी गोटे हूँ से नारी शक्ति से कहार झील हूँ कहार भौणी हूँ हाँ कि कहतु ना कहार स्त्री हूँ कहार माँ भी हूँ से गोटे नारी शक्ति विभिन्न रूप हूँ तेणु 12टी राशि जो आमको भगवान देइछन्ति समग्र संसार रे जो मानकर आज्ञा मेष राशि कौ राशि टे जोरे कौन मेंढा बा मेष राशि से माने आज्ञा को ठाकुर को पूजा करिवे मेष राशि रे जो मानकर आज्ञा मन रखंतु जो मानकर राशि आज्ञा मेष हेथिबो से माने बगलामुखी मां को पूजा करिवे बोल राजा रामचंद्र भगवान की काहाकू काहाकू बगलामुखी मेष राशि वाला जदि बगलामुखी को सबुदिन आज्ञा नमस्कार टे करिवे प्रणाम करिवे केवे तांको जीवन में बाधा आसीबन से दुर्गा से गोटे जिनस आज्ञा नाम भेद जमी आपण गोटे नारी आज्ञा विभिन्न मो माँ माने गोटे नारी शक्ति गोटे विभिन्न ना आपण मानकर अछि हाँ कि ना तेणु जो मान मेष राशि से माने बगलामुखी को आज्ञा पूजा करिवे मंगल हब बोल राजा रामचंद्र भगवान जो मान वृष राशि षंढ जन आज्ञा वृष राशि से माने कहाँ को आज्ञा पूजा करिवे तांकर आज्ञा इष्ट देवी होउछन्ति कमलात्मिका बा लक्ष्मी शांतनी बोल श्यावर रामचंद्र की जो मानकर आज्ञा वृष राशि से माने को ठाकुर को पूजा करिवे लक्ष्मी बोल राजा रामचंद्र भगवान जो मानकर आज्ञा मिथुन राशि अच्छी कौ राशि अच्छी मिथुन से माँ भाई माने मन रखु से जदि भुवनेश्वरी को आज्ञा सबुदिन सकाळे पूजा करिवे ताको इष्ट होउछन्ति आज्ञा भुवनेश्वरी यदि भुवनेश्वरी को पूजा करिवे तांकर कोनोसी आज्ञा मंगल होब नाही बोल श्यावर रामचंद्र की मेष वृष मिथुन कर्कट जो मानकर आज्ञा कर्कट राशि कंकड़ा कर्कट राशि से माने आज्ञा काहा को प्रणाम करिवे त्रिपुरा सुंदरी को प्रणाम करिवे बोलिए राजा रामचंद्र भगवान कैसे त्रिपुरा सुंदरी जो मकर कर्कट राशि आज्ञा त्रिपुरा सुंदरी को प्रणाम करिवे नमस्कार करिवे तो मेष वृष मिथुन कर्कट आसिले आज्ञा सिंह राशि जो मानकर आज्ञा सिंह राशि से माने मुनिवेदन करिवे जो मानकर आज्ञा सिंह राशि से माने काहा प्रणाम करिवे सकाल उठिले मातंगी को बोल राजा रामचंद्र भगवान मन नैला जो मानकर कौ राशि सिंह राशि से माने कौ मां को पूजा करिवे मातंगी भाई माने मन नौचरा नहीं आप उठा पका सब हे शुणे तेणु जो मानकर आज्ञा सिंह राशि से मातंगी को पूजा करेंगे जो मानकर कन्या राशि जो मानकर कन्या राशि आज्ञा पुणी आसवे से माँ त्रिपुरा सुंदरी को पूजा करेंगे बोलिए राजा रामचंद्र भगवान माँ मैंने हुड़हुड़ी पर्यंत पड़े
ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଯଦି ହୁଳହୁଳି ନ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବସିବା କାହିଁକି ଶାରଦୀୟ ପୂଜାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କନ୍ୟା ରାଶି ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ପୂଜା କରିବେ। କନ୍ୟା ପରେ କୋଉ ରାଶି? ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ସିଂହ, କନ୍ୟା, ତୁଳା। ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞା ତୁଳା ରାଶି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ତୁଳା ରାଶି ଥିବ, ରାମ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତୁଳା ରାଶି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ତୁଳା ରାଶି ହେଇଥିବ ସେମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ବୋଲି ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କାହାକୁ ପୂଜା କରିବେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଛା ରାଶି, ମୋ ସୁଭଦ୍ରା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର, ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଦେଉଳରେ, ତାଙ୍କ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବିଛା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବିଛା ରାଶି ସେମାନେ କାହାକୁ ପୂଜା କରିବେ? ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ବୋଲ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧନୁ ରାଶି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧନୁ ରାଶି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ତାରା ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ଉଗ୍ର ତାରା ଶୂଳପାଣି ସୁଭଦ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ନିରାଦ୍ରୌତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାକ୍ଷାତ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ। ବୋଲ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଧନୁ ରାଶି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ତାରା ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରାଶି ମକର ରାଶି ଆଉ କୁମ୍ଭ ରାଶି ସେମାନଙ୍କର ମା ହେଉଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ। ବୋଲ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ। ମକର ରାଶି ଲୋକମାନେ ଆଉ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ପୂଜା କରିବେ? ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଗ୍ରହାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଶନି। ଶନିଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ? ନା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଶନି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି। ବୋଲ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କୁମ୍ଭ ରାଶି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ମକର କୁମ୍ଭ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ନମସ୍କାର କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ବୋଲି ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମା ମାନେ ଭାଇମାନେ, ଇଏ 12 ରାଶି ସିନା ଗଲା, ଆଉ ଯୋଡ଼ିଏ ଗ୍ରହ ଆଜ୍ଞା ରହିଗଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ରାହୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି କରିଥିବେ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସ୍କୁଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଟିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ କରିଥିବେ, ଗାଡ଼ି ସବୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ରାହୁଟା ଖରାପ ରହିଲା। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆଜ୍ଞା କହିଛନ୍ତି ରାହୁ ମହାଦଶା ପଡ଼ିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତାହେଲେ ଗାଡ଼ିକୁ ବଞ୍ଚେଇବା କେମିତି? ରାହୁକୁ କେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ? ଯଦି ଏତିକି କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବନି, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ମା କେବେ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଦୟା ନୁହେଁ। ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ ତା ଗାଡ଼ି କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। କିଏ ସେ? କିଏ ସେ? ରାହୁ। ରାହୁର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଛିନ୍ନମସ୍ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ବୋଲ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ। କୋଉ ମା ସିଏ? ଛିନ୍ନମସ୍ତା ମା ଦୁର୍ଗା। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଦେଖିଥିବେ ଫଟୋ ଆଜ୍ଞା। ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଛିନ୍ନମସ୍ତା, ମସ୍ତକଟା ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ, ହାତରେ ଚୁଟି ଧରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ବେକରୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ବେକ କଟିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ କଟିଗଲା, ଏଇଠୁ ରହିଗଲା ତଳକୁ, ସେ ବେକରୁ କ'ଣ ବାହାରୁଛି? ରକ୍ତ ଆଜ୍ଞା। ସେ ରକ୍ତଟା ଯାଇକରି ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଜ୍ଞା ପଡୁଛି, ସେ ମୁଣ୍ଡ ସେ ରକ୍ତ ପିଉଛି। ଆଉ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଶୁଣିବାକୁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ବଗଳାମୁଖୀ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଛିନ୍ନମସ୍ତା ଚାଲନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ବିରାଟ କାଳୀ ମଣ୍ଡପ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ ଯାଉଛି। କାଳୀ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ସେଠି ଶୁଣିବେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଛିନ୍ନମସ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ମା ଦୁର୍ଗା ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଚି ପିଚି ଆଜ୍ଞା ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି ବେକରୁ, ସ୍କନ୍ଦରୁ ବାହାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ରକ୍ତ, ସେ ରକ୍ତକୁ ପିଉଛି ସେଇ ମୁଣ୍ଡ। ସେଟା ଛିନ୍ନମସ୍ତା। ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞା ଛିନ୍ନମସ୍ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଯାଆନ୍ତି, ସ୍ମରଣ କରି ଯାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଗାଡ଼ି କେବେ ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବନି। ବୋଲ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କେତୁ ଦଶା ପଡ଼ିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଯଦି କେତୁ ଦଶା ପଡ଼ିଯିବ ସେ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କଲେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ହେବ।
टंका क्यास रहिब ना केतु महादशा पड़ी गले आज्ञा आपण लक्ष्य अर्जन कले भी पक्षे अंटिब ना केतु जति पड़ी गला आपण राशि रे जातक देखिबे जे केतु महादशा आज्ञा पड़ी कौ ठाकुराणी पूजा करिवे कौ ठाकुराणी धूम्रावती कौवती धूम्रावती आज्ञा से गोटे माँ जी एते माँ भितर आज्ञा 10 महाविद्या भितर गोटे माँ धड़ा शाढ़ी पिंधे धूम्रावती बुढ़ी आज्ञा से कुला धरी कौन धरी कुला धरी कुला होउछंती आज्ञा धूम्रावती नाकरु आज्ञा धुआं बाहरे पाटी धुआं बाहरे बुढ़ी लोक आज्ञा केतु जो मान केतु महादशा आज्ञा पड़ी राशि रे यदि धूम्रावती को पूजा अर्चना करेंगे केतु महादशा दूरे जाए आ घरे शांति आसो अशांति आसो ना आ घरे अर्थ रज्ञा अर्थ कुआड़े जीवनी ये हूँ मार महिमा मुझे ना माँ चाहिए मारिदब माँ चाहिए बंचईदब बोल राजा रामचंद्र भगवान अरे से ही माँ तो आमरी जुग अनुसरी श्याम श्यामा रूप धरे से ही माँ तो आमरी जुग अनुसरी श्याम श्यामा रूप धरे अरे सही माँ सही चाहिए आपको साहा देदब सही माँ आपको चाहिए आश्रयहीन करदब निराश्रय करदब तेणु जीवन में केबे माँ को भूलिबे ना से ही माँ तो आमर जुग अनुसरी श्याम श्यामा रूप धरे से ही माँ तो आमरी जुग अनुसरी श्याम श्यामा रूप धरे अबोधमान विषयान्ध जीव आन आन श्री मात आमरी जुग अनुसरी श्याम श्यामा रूप धरे अबोधमान विषयान्ध जीव आन आन अबोध मानव विषयान्त जीव आन आन मने से ही मात आमरी जुग अनुसरी श्याम श्यामा रूप धरे से मात आमरी जुग अनुसरी श्याम श्यामा रूप धरे बोलिए दुर्गा मैया की आसंतु निश्चित आपण माने जानी थिबे को राशि रे को ठाकुराणी को आम पूजा करिया मां को पूजा करिबा निश्चित ये राशि भीतर आपण मान को राशि थिबो मन रखी जानतु सही बोले करंतु निश्चित आज्ञा मां आपण मंगल कर मां काहर अमंगल आज्ञा करे मां हेले करुणामयी मां हेले दयामयी मां हेले कृपामयी तेणु आज से माँ पीठे आम माँ दुर्गा कूल बसी आम मैंने आज हरी कथा श्रवण कर भी शुणुचे आज भी शुणीचे आसतु राम कथार प्रवेश कर गत काली आम मैंने आलोचना रखी भगवान राम विवाह सरीला दशरथ महाराज 4 पुओ 4 बहु को धरी अयोध्या पहुंचले आज्ञा रामचंद्र तले विवाह होते आज्ञा शास्त्र कहे मतांतर कहुई बयस होता आज्ञा 12 वर्ष केते जोरे गुण आउ सीता बयस होता मात्र 6 वर्ष जहाँ भी होना कहीं भगवान राम अयोध्या 13 वर्ष रही अर्थ 25 वर्ष है परे राम भगवान 14 वर्ष गले वनवास आपण सबू गप आज्ञा जानी किसी तत्व कहीकि आगू आगू पड़े दशरथ महाराज बुढ़ा ही जाइए
मनरे भाविले मु बुढ़ा ही गली आउ मुंड ठीक नहीं केश पाची जाई मो बड़ पुओ को मु राजा करदेवी गुरु वशिष्ठ पाखक गले कहले गुरुजी मु इच्छा करुछि राम को राजा करदेवी मु तो बुढ़ा हेली आ को राज्य भार संभाली पारि आपन टे जातक देखी दियो कौन आगे देखु गोटे झील बा हेले यौतुक आणु किंतु पिला जन्म हेले जातक तैयारी हो अच्छा माँ माने आपण सब यौतुक किछि किछि आनी थिबे ये यौतुक जो चारोटी अक्षर ता तत्व कौन ज अर्थ कौन उ अर्थ कौन तू अर्थ कौन क अर्थ कौन माँ माने मन रख भाई मान जरे हेला जम झील को शिक्षा दिया जाए मु ते यौतुक देनी जे तो स्वामी को तेरे विपद पड़ो तो जम लोकर ताको उद्धार करी आनिबू बोल राजा रामचंद्र भगवान कौ लोकर एपर तो माँ कहीं हरि जम लोकर नहीं आसबू कारण सावित्री आनी थिला सत्यवान तो स्वामीर विपद तेरे पड़ो जो स्त्री छाती पते ठिया ही जाए आगु को आज्ञा ता यौतुक आने सार्थक ही जाए मो स्वामी को जम मुखर फेरी आनिली बोल राजा रामचंद्र भगवान उ ज परे कौन उरे कहा को तू बाहिचु उत्तर दबुनु सासु को उत्तर दबुनु ससुर को उत्तर दबुनु स्वामी तेबे तो यौतुक आनिबा सार्थक हब बोल राजा रामचंद्र भगवान केरे सुंदर रामायण सब लिखी तापरे तोरे हसकारे तू अर्थ तू बहुटिए हे गलु कहा को तू बोली कहबू नाही कहा को तू बोली कहबू नाही आउ शेष अक्षर कौन क यौतुक कहला कली कहा सहित कली करू ना बोल राजा रामचंद्र भगत तेबे जाई उत्तम नारी तू हब स्वामी सेवा करी जम लोकर फेरेबू उत्तर क्या दबुनु तू क्या कहबू कली क्या सहित करूनु तेबे यौतुक सार्थक हब बोल राजा रामचंद्र भगवान हरे राम राम सीता राम राम हरे राम राम हरे राम राम सीता राम राम हरे राम राम सीता राम हरे राम राम सीता राम राम हरे राम सीता राम हरे राम सीता राम हरे राम हरे राम सीताराम राम राम। गुरु वशिष्ठ वामदेव जबाली को कहीदेले कहले दशरथ महाराज राम को जेते शीघ्र पार्छ राजा कर दियो राम कौन कले डेंगुरा बाड़े देले सकाळ पाइले मो पु राजा हब एक कथा मंथरा आज्ञा शुणिला कैकेयी पाखक आसला सब गप आगे मु गप कह बसी नहीं एठी खाली कथाटा बुझिया पाई कही दउछि कथारे कैकेयी को जाई मंथरा कहिला कहला माँ मु शुणा पाइली रामचंद्र राति पाइले राजा हब कैकेयी खुशी हो गले कहले ठीक अच्छे राम पुओ मोर राजा हब ना नाई माँ राम जदि राजा हब तम भरत हब चाकर आ राम जदि राजा हब कौशल्या हब राजमाता
ତୁ ହବୁ ତାର ଚାକରାଣୀ। ମା ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାଇ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଘରେ ସେଇଦିନ କଳି କଜିଆ ଆଜ୍ଞା ଲାଗେ ଯୋଉ ଦିନ ବାହାର ଲୋକ ଯାଇକି ମାମଲତକାରୀ କରନ୍ତି। ଘରେ ସେଇଦିନ କଳି କଜିଆ ଆଜ୍ଞା ହବ, ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ହବ ଯଦି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯଦି ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ତୃତୀୟ ଲୋକ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା କଳି ଲାଗିବ। ମନ୍ଥରା ଆଜ୍ଞା ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ତୃତୀୟ ଲୋକ ବାହାର ଲୋକ କଇକେଇକି ବୁଝେଇଲା, ଯଦି ରାମ ରାତି ପାଇଲେ ରାଜା ହବ, ରାଜମାତା କିଏ ସବ? ତା ବୋଉ କୌଶଲ୍ୟା ହବ। ତୁ ହବୁ ଦାସୀ, ତୋ ପୁଅ ହବ ଚାକର ଦାସ। କଇକେଇର ମନକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଲା। କଇକେଇ କଣ କଲେ? ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଗପ ଜାଣିଛନ୍ତି। କଇକେଇର ମନେ ଅଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦଶରଥ ଯୋଡ଼ିଏ ବର ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। କେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ିଏ ବର ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ? ନା ଦଶରଥଙ୍କର ପିଠିରେ ଗୋଟେ ଘା ହେଇଥିଲା। ଦୁର୍ବାସା ଋଷି କହିଲେ ସେ ଘା ଶୁଖିବନି। ତମର 750 ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଦଶରଥ, ଯଦି କୌଣସି ନାରୀ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଘାକୁ କଣ କରିବ? ପୂଜ ରକ୍ତକୁ ବାହାର କରିବ ଜିଭରେ କାମୁଡ଼ି କରି, ଦାନ୍ତରେ ଜିଭ ମାରିକି ତାକୁ ସଫା କରିବ। ଜିଭରେ ଯୋଉ ଲାଳ ଅଛି ସେ ଲାଳରେ ସେ ଘାଟା ଶୁଖିବ। ପ୍ରମାଣ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଖାଉ ଖାଉ ଯଦି ଦାନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦାବି ହେଇଗଲା, ଜିଭଟା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା, ଔଷଧ ମାରୁଛନ୍ତି? କହୁନାହାନ୍ତି, ଔଷଧ ମାରୁଛନ୍ତି? ଦେଖିବେ 2 ଦିନ ପରେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। କେମିତି? ନା ଲାଳରେ ସେ ଗୁଣଟା ଅଛି। ତ ଦୁର୍ବାସା କହିଲେ ସେଇ ଘାଟା ତୋର ଭଲ ହବ ପିଠିରେ ଯଦି କୌଣସି ନାରୀ, କୌଣସି ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଜିଭରେ ସେ ଘାକୁ ସଫା କରିବ। 750 ଭିତରୁ 49 ଜଣ ମନା କରିଦେଲେ। 749 ଗୋଟିଏ ନାରୀ କଇକେଇ କହିଲା ମୁଁ ସେବା କରିବି। ବା ବୁଝେଇଦେଲି ଜରେ କଣ ଯୌତୁକ ବୁଝେଇଲି ନା, ଯେ ଯମପୁରରୁ ସ୍ୱାମୀ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ଯେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଏ ସେ ଆଜ୍ଞା ଯୌତୁକ ତା ସାର୍ଥକ ହେଲା। ଏ ଖଟପଲଙ୍କ ଟିଭି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ହେ ମୋର ମାହି ମାନେ, ମା ମାନେ, କଇକେଇ ସେବା କରି କରି ସେ ଘାଟିକୁ ଶୁଖେଇଲେ ଜିଭରେ। ପୂଜ ରକ୍ତ ପାଟିରେ ବାହାର କଲେ, ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ଜିଭ ମାରିକି ସେ ଘାକୁ ମା ଶୁଖେଇଲେ। ରାଜା ଖୁସି ହେଇଗଲା ଦଶରଥ, ତୁ ମୋର ଏତେ ସେବା କରିଛୁ, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ବର ଦେବି। କଇକେଇ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ମାଗି, ମୋର କଣ ଅଭାବ ଅଛି? ନା ଆଉ ଗୋଟେ ବର? ନା ଦିନେ ଦଶରଥ କଇକେଇଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଯୁଦ୍ଧ କରୁ କରୁ, ମା ଟିକେ ପାଟି କରନ୍ତୁନି, ଯୁଦ୍ଧ କରୁ କରୁ ରଥ ଚକ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଅନକଳି ଖସି ପଡ଼ିଲା। କଇକେଇ କଣ କଲେ? ନିଜର ଡାହାଣ ହାତର ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସେ ଅନକଳି କାମ କରି ଚକକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ, ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଦଶରଥ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ରାଣୀ ତୁ ମତେ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ। ରଥ ଯଦି ଚକ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଅଖ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଉ କଣ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି? ମୁଁ ତତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ଦେବି, ମାଗ। ନା ମହାରାଜ ଯେବେ ସୁବିଧା ହବ ମାଗି ନେବି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଥରା କହିଲା ରାମ ରାଜା ହେଲେ ତୁ ହବୁ ପୋଇଲି ହବୁ, ଦାସୀ ହବୁ, ରାଜମାତା ହେଇପାରିବୁନୁ, କଇକେଇ କଣ କଲେ? କହିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଅବସରରେ ଯୋଡ଼ିଏ ବର ମାଗିବି। ତେଣୁ ଦଶରଥ ମହାରାଜା ଆସିଲେ, କଇକେଇ ଆଜ୍ଞା ମନ ଶୁଖେଇକି ବଇଛନ୍ତି। ଦଶରଥ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ରାଣୀ ଆରେ ତମେ ମନ କାହିଁ ଦୁଃଖ କରିଛ? ନା ଆପଣ ମତେ କହିଥିଲେ ଯୋଡ଼େ ବର ଦେବା ପାଇଁ, ଦେବେ ନା ମାଗ? ନା ଦବ ସତରେ? ନା ହଁ ନା ରାଣ ପକା? ନା କାହା ରାଣ? ନା ରାମଙ୍କ ରାଣ। ସେଇଠି ଦଶରଥ ମହାରାଜ ରାମଙ୍କ ରାଣ ଖାଇ କହିଦେଲେ, ହେ ରାଣୀ ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ଦେବି ଯୋଡ଼ିକ ଯାକ ବର। ନା ତାହେଲେ ଶୁଣ ମହାରାଜ, ପ୍ରଥମ ବର କଣ ମାଗିଲେ? ନା ସୁନହୁ ପ୍ରାଣପତି ଭାବତ ଜିକା, ସୁନହୁ ପ୍ରାଣପତି ଭାବତ ଜିକା, ଦେହୁ ଏକ ବର ଭରତ ହିଟିକା, ଦେହୁ ଏକ ବର ଭରତ ହିଟିକା, ଶ୍ରୀରାମ
जय राम जय जय राम राम श्री राम जय राम जय जय राम। कोई कई माँ प्रथम बर मागिले आप गप शुणी आज्ञा मु गप सहित टे तत्व कले बुझी कोई कई कले मोर प्रथम बर भरत राजा हम दशरथ कले बड़ भल कथा सकाल पाइले राम राजा मो बड़ पुआ होता ना मझिया पुआ हम असुविधा कौन अच्छे ना मोर विश्वास होनी तमें सतरे कौन राम को राजा किए भरत को राजा कर सकाल पाइले ना हो ना मोर विश्वास नहीं ना विश्वास नहीं ताले शुणु ना कौन ना कैके को कहिले कैके राम भरत मोरे दुई आखि राम भरत मोरे दुई आखि कैके राम जदि मोर डाहाण आखि भरत मोर हूँ बाम आखि ना मु केमिति विश्वास करिबी ना सत्य करी कहू शंकरु साखी सत्य करी कहूँ शंकर साथी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। मु शिवं पुराण खाई कहूँ भाई माने माँ माने दशतमा जो शिवंकराण कहीं खाइले कहीं शिवंकराण खाइले माँ ना ये जेते देवा देवी अच्छी समस्त जोड़िए आखि किंतु शिवंकर तीनटा आखि कहे तू काले विश्वास करिबनु मु दी आखि वाला को राण पकेबिनी यार तीनटा आखि मु तारी राण खाई कहूची राति पाइले भरत राजा हब बोल राजा रामचंद्र भगवान सत्य करी कहू शंकरु साखी सत्य करी कहूँ शंकर साथी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ कहिले मु कथा दउछि शिवंक राण खाई कहूछि राति पाइले भरत राजा हब राम राजा हब एइति तू मुह सुखेइछु आउ कह गोटे बर ना आउ गोटे बर दब ना हो ना तापस बेसबी से उदासी तापस बेश विशेषी उदासी 14 बरिस राम बनवासी 14 बरिस राम बनवासी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोल राजा रामचंद्र भगवान कैकेयी आज्ञा द्वितीय बर मागिले कहले स्वामी मु द्वितीय बर मागुछि बाबाजी बेशरे तपस्वी बेशरे बाजी बेशरे 14 वर्ष राम जीव बणु केते वर्ष 14 वर्ष जीव राम जीव 14 वर्ष वनवास दशरथ तले पड़गले कचाड़ी कारण से राम को बहुत भल पाती कहले कैकेयी तू मो जीवन मागी था मुझे थांती राम तोर कौन दोष कला कौन पाई तू ताकू 14 वर्ष वनवास पठेबू मु आज्ञा अनेक मंच रे कैकेयी कथा कही कौटी 14 वर्ष कथा कहनी एपर्यंत आज्ञा कहनी आज शुणु देवीपाटना रे प्रथम थर पाई 4-5 तत्व रखी आवश्यक 14 भी हो जाई पारे समय परमिट कले कैकेयी केते वर्ष मागिले 14 वर्ष कहीं दशरथ तले पड़ी कहले कैकेयी राम तोर कौन दोष करी तू ताको बण को तड़ी दौचु पुणी
गोटे वर्ष नुहे 14 वर्ष कहीं माँ 14 वर्ष कई पठेले प्रथम तत्व यदि मन को पाइब हरिबोल हुलहुली पकेबे न चुप हो बसबे शुणु आज्ञा कहीं राम ठाकुर को कई पठेले 14 वर्ष मु टिकिए आज्ञा कथा गड़े देवी कई को आज्ञा जिते 5 वर्ष होता केते वर्ष होता छोट पिला थिला तांको राज्य को कई आज्ञा आम